Okay, alright. So today we will continue our practical session with experiment 2. Okay, so all the materials were given in the Google Classroom. Saya dah beri, saya dah post hari tu. Okay, untuk MD14 saya dah post awal, and then tadi sepatutnya dah perasan dalam GC saya dah masukkan apa ni untuk lab report lah. Untuk lab report tu kalau tak masuk kelas ni memang tak tahu apa-apa lah berkenaan lab report. Okay. Alright. So, okay. Saya akan teruskan. Ni si Johan ni baru ask to join lah apa benda ni. Mana mengganggu lah. Dah suruh guna account MOE kan. Kalau account MOE sepatutnya tak ada masalah. Boleh masuk je terus. Okay. Alright. Okay, so the experiment 2, the title of the experiment is determining the heat of reaction. Alright, and this experiment is related, very related to chapter 2, thermochemistry. Alright, so maksudnya untuk kita memahamkan eksperimen ini walaupun we conduct ataupun we do the experiment online. Okay, hanya melalui Google Meet sahaja, and then students need to required to watch the apa ni videos, alright. Tapi amali itu dikira berjalan. Okay, amali itu dikira dilaksanakan dan kita tak boleh anggap mudah walaupun dia adalah secara online. Okay, so I hope that all students dah faham lah orang kata macam mana nak kata knowledge in terms of chapter 2 tu awak sudah kuasai, especially in terms of calorimetry and how to calculate the enthalpy of a reaction. Okay, so we are going to determining the heat of reaction. Okay, first of all we have to go through to the apa ni the learning outcomes, introduction secara general sahaja, and then procedures after that baru kita go through video itu dan saya terangkan sedikit berkenaan lab report. Okay, so the title of the experiment is to determining the heat of reaction, saya dah sebut tadi, and the learning outcomes. Okay, dan saya minta respon maksudnya kalau ada pelajar yang ada mic tu boleh respon, kalau tak ada mic boleh type lah. Okay. Alright, so at the end of this lesson, students should be able to determine the heat capacity of a calorimeter and determine the heat of neutralization of hydrochloric acid and sodium hydroxide. So we have two objectives here. Okay, first of all, kalau you fahamkan dia punya objektif tu ataupun learning outcomes dah ikut sequence. Alright, we will use a simple coffee cup calorimeter secara virtual sahaja, secara online sahaja. Maksudnya nak gunakan simple coffee cup calorimeter ni sepatutnya in lab secara face to face memang you akan buat. Gunakan coffee cup setiap group akan ambil. Tetapi sekarang I will provide you data, tapi you akan gunakan data itu untuk mengira ataupun mencapai learning outcome yang sepatutnya ni. Okay, so in this slide you can see here, this is a figure, a cross section of simple coffee cup calorimeter. Okay, and before this we have already learned that this system tu inilah semua ni, coffee cup, the calorimeter, the stirrer, the thermometer, dia punya lid penutup ni, and then the reaction mixture ataupun solutions in the calorimeter itu sendiri adalah isolated system. Okay, apa maksud isolated system? What is meant by isolated system? Apa maksud isolated system? Kita ada open system, closed system, satu lagi isolated system. Apa yang you faham pasal isolated system? Anybody? Ataupun boleh type dekat chat. Ini itu masalah dia kalau online nanti masalahnya line lah, tak boleh nak cakap lah, tak boleh nak respon lah. Anybody? Ataupun saya sebut je nama ni, saya tak kira sebut, dia kena type kat situ. Lily Natasha, apa maksud isolated system? Madam, saya try ya, Madam. Apa dia? Okay. Sistem yang dia tak benarkan pertukaran energi terhadap surrounding ya, Madam. Sistem yang tidak membenarkan pertukaran energi terhadap surrounding.
Bagi tahu si Johan tu boleh tak dah guna MOE belum? Ni dah mengganggu lah. Aduh, hai. Orang dah tunggu dari tadi. Kejap Murni, kejap lagi saya respon. Okay, madam. Ah, mananya? Mana Johannya? Saya dah stop present dah ni Dah masuk belum? Tak ada pun, saya tunggu. Okay, after this I will respond to the answer given by Murni and Lily. Ni siapa yang nak masuk sangat tadi ni? Dah tunggu-tunggu ni, tak ada ni kat sini, tak muncul pun. Dah lah, saya teruskan je lah. Okay. Alright, so Murni sebut tadi, isolated system is a system, dia adalah satu sistem dia kata yang tidak membenarkan pertukaran tenaga terhadap surrounding. Okay, and then tadi si Lily ni ada sebut, dia ada type dekat situ. Sekejap saya tengok. Closed system that does not even transfer energy across boundary close. Tak macam nak betul tapi tak berapa tepat. Okay, so actually isolated system is a system that do not allow the heat or energy enters or leave the system. Dia tidak membenarkan berlakunya perubahan ataupun heat from the reaction which is released from the reaction. Sepatutnya dia akan transfer ataupun bergerak ke surrounding. Okay, tetapi disebabkan dia adalah isolated system, okay, reaction yang kita akan buat ni dalam isolated system. So, isolated system ni dia hanya kita kena menganggap bahawa the heat released from the reaction tu berlaku dekat mana? Dalam calorimeter will be released. But, release ke mana? Dia akan diserap oleh calorimeter itself and the solution inside. So that's why you have to read all the introduction here. Sebenarnya introduction ni kita dah belajar. Okay, kalau saya go through satu-satu ni, you akan rasa bosan lah. Cuma sekarang konsep asasnya begitu, how the calorimeter works. Alright, okay, so no heat enters or leave the system. That is isolated system. Okay, so basically kalau kita nak kira heat release from the reaction, kita kena tengok apakah reaction yang kita buat. Okay, jadinya sekarang since in part B nanti kita akan calculate the heat of neutralization. So the heat release from the reaction which is labeled as Q reaction is equal to the heat absorbed by the solution and calorimeter. Okay, itu secara asas. So macam mana kita nak kira heat absorbed by the calorimeter? This is the formula. And how to calculate the heat absorbed by the solution? This is the formula. Okay, alright. Okay, so now this is the procedures. Kita go through procedure ni semalam kelas MD13 saya besarkan sikit screen ni. Okay, first of all, please refer to the apparatus. Okay, walaupun kita buat online, kita kena tahu kita nak guna apa. Okay, we have to use pipette 25 ml, beaker 100 ml lebih kurang, thermometer to observe the temperature change, calorimeter or styrofoam cup ataupun kalau dalam makmal kita dah bekalkan coffee cup calorimeter ni, kita dah buat siap-siap. Belajar tinggal ambil dan set up saja. And the chemical reagents are 1.0 molar hydrochloric acid and 1.0 molar sodium hydroxide solution. Okay, so now, okay, actually in this experiment there are two parts. Okay, part A, we are going to determine the heat capacity of a calorimeter. Okay, bagi pelajar yang dah go through video, dia akan nampak bahawa calorimeter tu rupa dia sama je. Setiap group akan guna calorimeter yang rupanya hampir sama. Memang sama lah. Okay, alright. So now each calorimeter has their own tendency to absorb heat. Okay, mereka ni setiap calorimeter ni ada kebolehan masing-masing untuk untuk kita untuk calorimeter itu absorb heat. Sekarang ni Johan ni dah masuk ke belum? Kata tak boleh masuk. Bila saya tunggu tak boleh sebab saya pun guna MOE ni. Dah madam, saya dah masuk, saya dah masuk. Itulah. Okay. Alright. So now, okay.
you have to determine. Kalau kita, sebab kita we will use the same calorimeter for both part A and part B. We will use the same calorimeter. So each calorimeter has their own tendency to absorb heat. Alright, so kita kena kira dahulu dia punya heat capacity of a calorimeter. So that's why we are going to do part A first. Okay, so what you are going to do, you are going to set up the simple calorimeter as shown in figure given. Alright, and then kalau you dah go through video ataupun kita go through dia punya procedures, you nampak di sini, you have to measure. Kita kena sukat, kita kena ukur initial temperature of an empty calorimeter which is labeled as T1. So kita kena faham, you must understand what is T1, T2, T3, T berapa-berapa lah dalam prosedur ni. So first of all, you have to measure the temperature of empty calorimeter. So macam mana nak measure? Macam ni lah, kita kena ambil calorimeter yang kosong, letakkan dia punya stirrer siap-siap and the thermometer, right? And then you have to observe the initial temperature of the empty calorimeter. Alright. And then if you refer to the procedure number 3, kalau you tengok kat sini, dia sebut pipette 50 ml distilled water into a 100 ml beaker. Tapi di college kita ubah, kita modify step ini di mana pelajar tak perlu pipette, tak perlu panaskan air. Okay, pelajar actually provided with water bath. Water bath yang ada kat belakang tu lah. Kalau siapa tengok eksperimen 1 hari tu, kita ada guna water bath. Right? And then apa yang pelajar buat dalam video, you nampak pensyarah tu measure 50 ml distilled water, hot water by using graduated measuring cylinder. Jadi kita tak pipette lah, kita tak pipette 50 ml hot water tu. Okay, sebab kalau kita nak pipette, kita tak ada pipette 50 ml. So untuk kita pipette 25 ml kali 2, kat situ saja heat from the hot water tu pun dah ada yang lost to the surrounding. So dekat situ tak tepat lah. Jadi kita terus ambil hot water, measure dengan cepat 50 ml and pour it into the calorimeter. Close the lid immediately and measure the initial temperature of hot water T2. So tadi kita ada T1 and now we have T2. Okay. So next what happened? You have to observe the decrease in temperature for every 10 seconds for 2 minutes. Bila you masukkan hot water tu tadi ke dalam calorimeter, tutup dengan cepat, jangan tanggalkan thermometer tu semua. Okay, observe the decrease in temperature. So nak observe kat mana? Tengok thermometer. Okay, selama 2 minit for 2 minutes. Tetapi for every 10 seconds, you have to record first dia punya temperature. Setiap 10 saat tu berapa dia punya temperature. Memang kena record selama 2 minit. Okay, jadi apa yang you akan record tu nanti daripada tempoh 2 minit tu, kita actually nak observe, kita nak dapatkan temperature of water that remain constant, which is labeled as T3. Okay, so when we have this data, T1, kita ada T1, T2, T3, we can determine the heat capacity of the calorimeter. So nanti kita akan tengok video. Okay, walaupun video tu mungkin awak dah tengok. Alright, and then of course, bila ada data tu, you have to record in the table. Okay, table dalam manual dia tak berikan. Tapi nanti dalam report, saya dah attach and then saya bagi result dia. Pelajar kena gunakan result yang diberikan to determine the heat capacity of a calorimeter. So here, what is T1, T2, T3 tadi? So for example, let's say the temperature of calorimeter, initial temperature of empty calorimeter, ini yang kosong tadi, label as T1. So let's say it is 26 degree Celsius, contoh. And then apa you masukkan dalam dalam calorimeter tu tadi, you masukkan hot water 50 ml. Okay, and then you close the lid immediately and then you have to record the initial temperature of hot water dengan cepat. So katakanlah the initial temperature of the hot water is let's say 52 degree Celsius. Ini contoh saja. Data nanti saya dah bagi dalam lab report. Okay, lepas tu apa yang berlaku? Suhu air tadi, air yang 52 degree Celsius tu, dia akan berkurang dalam calorimeter tu, tetapi the hot water akan release heat, but the heat release will be absorbed by the calorimeter. Jadi for every 10 second you have to record. Ini semua saya dah bagi datanya. Okay, saya dah bagi datanya, right? Dalam you punya lab report. Okay, sebab daripada 120 saat ini for 2 minutes, kita nak cari yang manakah ni constant temperature of water, T3. T3 ni nak ambil daripada data ni.
Okay, and the mass of water, kalau you guna 50 mil, we relate with density of water. So 50 mil water equivalent to 50 grams. Ini tak payah nak timbang-timbang pun air tu. Kita gunakan density of water because the density of water is 1 gram per milliliter. So if you have 50 milliliter water relate dengan density of water, you can see the mass of water is 50 grams. Alright. Okay. Jadi nanti data tu kena pandailah untuk you gunakan data tu untuk mengira. Okay. So now saya tak akan tunjuk macam mana nak kira tu sebab saya hanya terangkan eksperimen. Tapi saya akan bagi video guideline macam mana nak kira. So saya harap pelajar tengok kat situ sebab benda ni semua kita dah belajar. Kalau tak tengok memang tak boleh buat. Dan lab report tu jangan ambil daripada pelajar kelas lain sebab saya dah modified. Untuk kelas saya MD 13, 14, 15 saya dah modified ikut kehendak saya. So dia akan berbeza dengan kelas yang lain. Okay. Alright. Jadi itu untuk part A. So now when you have the data from part A, actually kita kena kira lah dia punya heat capacity of the calorimeter. Tapi realitinya bila kita buat eksperimen tu dalam makmal, kita tak terus kira. Kita akan sambung dengan part B. So let's say kita nak sambung dengan part B. Okay, so you will use the same calorimeter from part A. Jadi dalam kita punya calorimeter tu tadi ada air lah. Sebab kita tadi buat eksperimen part A tu dengan air. So you have to remove the water. Pastikan you buang air tu lah. Okay, and then you are going to determine the heat of neutralization of 1.0 molar and hydrochloric acid and 1.0 molar sodium hydroxide. Okay, dah nampak dah dia punya learning outcome tu nak determine the heat of neutralization. So bila kita dah nampak tajuknya adalah to determine the heat of neutralization between this reaction, sepatutnya dah terbit dah dekat minda awak tu apa definition heat of neutralization. Sepatutnya dah nak UPS ni, minggu ke-7 nak UPS, minggu depan dah tahu dah. Ini adalah heat of neutralization ni adalah heat release when 1 mole of water form when hydrochloric acid react with sodium hydroxide. So how to measure the heat of neutralization? We have to use a device which is called simple calorimeter. So itulah kesinambungannya kenapa kita gunakan calorimeter part A tu tadi. Okay, so you have to pipette 25 milliliter sodium hydroxide solution. So this one in part B you have to measure it accurately, okay, and transfer it into the calorimeter. Jadi sepatutnya kena faham lah yang sodium hydroxide kita dah pipette dengan tepat, masukkan dalam calorimeter, tutup siap-siap. Okay, and then 25 milliliter 1.0 molar hydrochloric acid solution, you have to measure it accurately and transfer into a beaker. So dua container yang berbeza, satu dalam calorimeter, satu lagi dalam beaker lah. Okay, so what you have to do, you have to record the initial temperature of each solution. Kena record initial temperature bagi sodium hydroxide yang dalam calorimeter tu. And then you have to record the initial temperature of the hydrochloric acid which is placed in a beaker tadi. Okay. So kalau boleh gunakan termometer yang berbeza lah secara realitinya. Okay. Sebab calorimeter satu memang dah ada pada calorimeter. So takkan kita nak buka yang pada calorimeter tu, kita nak bawa ke beaker pula. So yang dekat beaker ni kita kena guna termometer yang lain. Okay, so now you can see here apa yang saya cakap tu tadi betul. Number 2, without removing the thermometer. Nampak? Dekat calorimeter tadi, kalau you tengok pada calorimeter kita, mana gambar rajah tadi? Okay, ni. Ada thermometer. So kita angkat sedikit penutup tu tanpa kita menanggalkan ataupun kita remove termometer tu. Termometer tu maksudnya dah kena standby dekat situ. Angkat sikit dia punya lid. Okay, you can see without removing the thermometer, leave the lid slightly. Leave the lid slightly. Angkat sikit lah lid, penutup dia tu slightly and quickly pour. Okay, quickly pour the hydrochloric acid solution into the calorimeter dengan cepat and then terus replace the lid. Terus tutup calorimeter tu cepat-cepat and stir the solution continuously. Okay, when you mix the solution, you will notice that the temperature of the solution increases. Okay, so you have to observe the temperature change
dengan memerhatikan temperature pada termometer tu, dia punya perubahan, because you have to record the maximum temperature reach. You kena rekodkan suhu paling maksimum yang dicapai oleh larutan itu. Ingat bila you campurkan tadi, dia punya temperature tu akan bertambah. Setinggi mana dia pergi temperature tu. Right? Okay, and after that from the data, we can calculate the heat of neutralization. Okay, so ini adalah dia punya table, right, for part B. Okay, the initial temperature of sodium hydroxide solution. For example, we have here let's say 25 degree Celsius, ataupun nak tulis 25 je pun boleh lah sebab unit dah ada kat atas tu. Okay, and same goes to hydrochloric acid for example. So macam mana nak kira average initial temperature of both solution? Ni T4 ni macam mana nak kira? Ni kat initial, macam mana nak kira average? Purata, macam mana nak kira purata? Tambah semua tu bahagi macam tu. Contoh kat sini 25 plus 25 divide by 2. So kalau ini sama dengan 25. Ini contoh sahaja. Tengok data awak dapat macam mana. And then, this one is labeled as T4. Okay, the maximum temperature of the solution reach tadi tu, kalau you baca prosedur tadi, kan kita kena observe the temperature, the maximum temperature reach. Okay, let's say, katakanlah dekat sini adalah 32 degree Celsius, for example. So now you are going to determine the delta T. So macam mana pula nak cari delta T daripada data T4 and T5? Contohnya macam mana? Macam mana? Delta T kira macam mana? Delta T ni kita kira macam mana sebenarnya? Secara asasnya. Delta T. How we calculate delta T? Suhu apa tolak suhu apa? Siapa yang ada mic cakap lah. Takkanlah orang yang sama je. Dah tahu kan? Dah tahu saya tak payah tunjuk lah. Nanti boleh kira. So kira lah delta T. Sebab tak nak respon sangat kan? Nanti kata masalah lain semua lah semua. Okey lah saya cuba memahami. Okay. So kira delta T kat situ. Alright. And now for precaution step. Okay. For this experiment, you have to aware dengan precaution step where you have to use the same calorimeter for both part. Okay. Part A and part B. Alright, and then the acid solution should be poured into the alkaline solution promptly and carefully, dengan berhati-hati, dengan teliti, dengan cepat. You kena tambahkan acid solution. Masukkan dalam calorimeter that contains sodium hydroxide tadi tu. And you have to stir the solution, the mixed solution continuously during the experiment, and the calorimeter must be closed tightly to reduce the loss of heat to the surroundings or atmosphere. Pastikan, because we assume that the calorimeter is isolated, so bila kita buat eksperimen, we have to make sure that the calorimeter tu dia mesti isolated lah. Macam mana kita nak pastikan dia isolated? Kita mesti pastikan, we must make sure that the calorimeter must be closed tightly to reduce the loss of heat to the surrounding. Okay, dengan harapan dia akan jadi isolated lah. Okay. Alright, so macam mana nak buat lab report tu nanti, datanya telah diberikan dalam GC, dalam lab report yang saya dah attach. Okay, dia punya guidelines to analyze the data, saya akan berikan videonya nanti dalam group, saya tak masukkan dalam GC. So tengok kat situ. Cuma untuk lab report tu, discussion saya dah sediakan soalannya. So you hanya jawab, maksudnya discussion itu memang kena refer pada soalan yang saya bagi. Jangan pastikan, saya kata apa tadi, check. Jangan minta roommate, mentang-mentang roommate pun budak sains, you ambil. Mungkin pensyarah dia guna soalan lain. Saya guna soalan saya. Okay. So now, ini dah settle untuk kita punya go through dia punya apa ni, procedures secara by referring to the lab manual, and now we are going to refer to the video. Okay. Sebab itu adalah satu perkara yang saya kena buat ketika conduct eksperimen secara online. Okay, so mana saya punya ni? Ni. Alright, so now kita pergi, saya nak share a tab.
Maksudnya saya nak share ni eksperimen ni. Okay, so you can see here actually yang sebenarnya secara realitinya kita punya calorimeter tu adalah macam ni. So you have to set up the calorimeter. So pastikan dia ada lead. Kalau kita buat eksperimen tu, lead dia tu actually dia lab assistant dia dah tebukkan lubang tu. So tapi kita kena pastikanlah calorimeter itu dalam in a good condition. Okay. Then dia mesti consist of thermometer, okay, and the stirrer. Alright, so now this is step number 1 for part A. Set up the calorimeter, and then the lecturer ataupun pensyarah kat dalam ni continue the procedure by measuring the initial temperature of the empty calorimeter. Okay, sekejap. Alright, so ini yang kita modified tadi. Kalau ikut dalam prosedur dia suruh guna pipette, tapi kita tak nak bila pipette tu menyebabkan heat transfer tu, heat loss tu lagi banyak daripada hot water. So we have to measure the hot water 50 ml dengan cepat by using measuring cylinder, and then transfer it into the calorie meter, and okay, the transfer. Close the lid immediately. So kita kena tutup dengan cepat-cepat. Okay, and then record the initial temperature of the hot water and label it as T2 in our data. Okay, so kena record. So ini apa yang pensyarah ni buat, dia sedang observe. Okay, dia sedang observe the changes, the decreasing of the temperature selama 2 minit. For every 10 second dia kena record. Okay, kalau you nampak, if you refer to the data here in the table tu kan, yang dia record selama 120, dia buat lebih sikit 130 sebab dia nak tengok adakah turun lagi ke tidak. Okay, so initial temperature of the hot water T2 is 52.0. So lepas tu 52, kalau you tengok kat sini dia maintain lagi 52, tiba-tiba at 40 seconds dia drop 51. So kita tak boleh kata yang suhu pada 30 saat pertama tu adalah constant temperature T3, tak boleh lagi. Sebab kita kena record, kita kena observe selama 2 minit. And then dia observe lagi, and then you nampak kat sini starting daripada suhu 90 second. Okay, 90 seconds dan dia lebihkan sikit sampai 130. Suhu itu dia jadi 50.5. 50.5. Jadi the constant temperature of the water T3 adalah 50.5 degree. So maksudnya kita kena observe the constant temperature tu, bukan kita cari purata ke apa. Ini penting lah. Jadi nanti data tu saya dah bagi siap-siap. Okay, continue with part B by using the same calorimeter. Okay. Okay, ini adalah she's measuring 25 ml, 1.0 molar sodium hydroxide and transfer it into the calorimeter. Sebab prosedur us to do so. And then yang satu lagi hydrochloric acid kita akan buat lepas ni. Okay, this one hydrochloric acid.
Okay, so now we have to, after we mix the solution, close tightly and then stir the solution continuously, the mixture continuously. But at the same time, you have to observe the maximum temperature reached by the solution. Jadi kalau buat dengan partner tu tak ada masalah sangat lah. Cuma sekarang ni untuk online saya beri data saja, tapi inilah secara asasnya dia punya prosedur. Okay, so itu dari segi prosedur saya dah terangkan. Okay, and then saya nak highlight sedikit pasal lab report. Okay, sekejap saya nak share lab report sekejap. Ni saya punya meet ni tadi. Share entire screen. Okay, so untuk lab report eksperimen tu saya beri dalam GC tu dalam bentuk Word sahaja. Jadi pelajar yang mampu untuk type guna laptop and print dia boleh buat macam tu. Kalau tak mampu nak type, contohnya disebabkan laptop ada problem ataupun tak ada laptop, dia kena tulis tangan lah. Okay, ataupun boleh type tapi tak mampu nak print, usahakan untuk maksudnya mungkin print saja dia boleh, tapi nak print yang dia punya hard copy, tapi nak tulis tu mungkin dia ada kekangan, dia kena type sebab kena hantar hard copy juga, kena hantar hard copy. Okey, ni semua saya dah bagi. Okay, jadi untuk title, objektif ni tak boleh nak lengkapkan. And then untuk introduction, you have to go through the lab manual. Okay, dan mana-mana yang empty spaces tu you kena completekan. Because ni tersalah ni, the heat actually. Nanti kalau you buat mana yang tersalah eja tu, you kena betulkan lah. The heat absorb. Okay, the heat absorb dan seterusnya. Sebab bila kita buat eksperimen, tak kisahlah secara virtual ke secara reality ke, kita mesti faham apa eksperimen kita. So that's why we need to read the introduction. So bila you mengisi tempat kosong ni, yang sebiji sama dalam manual book tu, sepatutnya pada masa yang sama menyebabkan you akan fokus dan faham sikit lah. Okay, and then ini gambar ajar ni saya dah berikan, tak payah lukis. So maksudnya saya dah attach, you tinggal tulis dia punya prosedur, must be in passive form. Passive sentence menunjukkan you dah buat. Okay, yang kat sini ni sebab saya terlupa nak padam. Saya memang tak beri yang provided. You have to refer to the lab manual. Dalam GC ada. Okay, maksudnya kena dalam bentuk past tense menunjukkan you dah buat. Ayat buka ayat aktif. Okay, this is for part A and then continue with part B. Saya sediakan ruang kosong macam tu lah, so you boleh adjust. Siapa yang type guna laptop tu dia boleh adjust. Kalau pelajar tu hanya mampu untuk print lepas tu nak tulis tangan, saya rasa ruang ni masih cukup lagi. Pastikan saya boleh baca tulisan masing-masing sebab yang tanda ni manusia. Jadi kadang-kadang tulisan yang tak berapa jelas dan kerja yang hanya sekadar nak hantar je tu menyebabkan emosi yang baca tu pun terganggu juga. Okay, so saya dah berikan semua data ini untuk part A. So now you have to refer to the data and then by referring to the video, the guidelines video yang saya akan berikan nanti, you sepatutnya boleh, you mesti tunjukkan calculation part A and part B tu di sini. Okay, part A and part B. Saya rasa muat ni. Melainkan pelajar tu tulisan dia besar. Mungkin dia kena enter sikit lah. Okay, discussion saya dah sediakan yang ni. So saya rasa tak sama dengan discussion yang mungkin kelas lain dapat. Saya memang buat macam ni. So maksudnya you have to refer to the experiment tu sendiri. Contoh, 50.0 ml of water at berapa degree Celsius is added to a calorimeter. Maksudnya ini adalah merujuk kepada initial temperature of the hot water. Okay, and then the initial temperature of the calorimeter was berapa? Kena tengok data di atas. Sebab kenapa saya buat macam tu? Supaya pelajar menjiwai, berada sama macam kita buat eksperimen tu dalam kelas. Dan yang lain-lain tu pun sama. After waiting for the system to equilibrate for 2 minutes, the final temperature reach. Maksudnya ini adalah yang constant, T3 tu berapa? Okay, by assuming no heat is lost to the surroundings from the calorimeter, this is the basic concept. So heat lost by hot water equals to heat gain by the calorimeter. So macam mana nak kira heat gain by the calorimeter? Ini adalah formula asas kita dah belajar. Lengkapkan.
Okay, and then takkanlah tak boleh nak jawab ni kan, the heat capacity of the calorimeter used in this experiment, maksudnya yang ini ni adalah apa yang you kira tadi dekat atas, letakkan sebab kita nak masukkan dalam discussion. And then the heat capacity is defined as apa, ini pun tak boleh nak masukkan definition heat capacity of a calorimeter. Okay, next we have part B, determination of the heat of neutralization. Saya memang start macam ni. In this part of the experiment, the reactions carried out are neutralization reactions between apa and apa. Kena fahamkan eksperimen B tu, reaction antara apa dan apa. Dah nampak jelas dah kat atas tu. Okay, the heat of neutralization is defined as apa. Tak boleh. Okay, in the procedure, we make solution of apa yang you tambah. Sebenarnya saya nak you faham. Apa yang you tambah, apa yang you pipette secara virtual. Okay, and then the number of moles of water formed in this experiment is berapa mole. Ini number 4 ni actually you akan dapat daripada pengiraan. Because to determine the heat of neutralization, you have to calculate the number of moles of water formed. Kenapa? Sebab refer kepada definition of heat of neutralization. And then berapa you dapat the heat of neutralization? Dalam eksperimen ini you kena tulis dekat sini, and the thermochemical equation pun you kena buat. Okay, apa lagi yang saya minta kat sini? The theoretical value of enthalpy of neutralization. Kena cari sikit lah. Cari sedikit. Maksudnya buat reference. Okay. Next. State 2 precaution step. Tadi saya dah mention. Nanti bila saya bagi recorded mic ke apa, boleh tengok semula lah. Tapi dalam, kalau siapa fokus tadi, dia boleh nampak lah apa yang saya maksudkan. Okay. And then give reasons why the result obtained in part B is different from the theoretical value. Sorry tekak tu dah kering dah bercakap. Okay. That's why awak kena cari theoretical value tu berapa. Maksudnya cari dalam buku rujukan ke apa, berapakah nilai teori enthalpy of neutralization. Okay, lepas tu awak memang kena kira enthalpy of neutralization daripada eksperimen awak dapat berapa. Okay, sama ada dia kurang ke, dia lebih besar ke, kenapa, apa yang menyebabkan the result obtained in part B is different from the theoretical value. So yang ni jangan cakap pasal error. Saya bukan nak cakap pasal error. Dia mesti ada kaitan, number 9 ni mesti ada kaitan dengan dia punya heat loss ke apa benda. Dan, maksudnya dari segi eksperimen itu sendiri. Sebab kita bercakap pasal thermochemistry, mesti ada kaitan dengan heat. So kena cari sikit lah. So maksudnya nak cari tu, nak pergi library tu macam tak mungkin kan. Google lah sikit. Okay, and then conclusion saya memang tinggalkan kosong sebab saya nak pelajar mahir menulis conclusion. So conclusion mesti merujuk kepada kita punya learning outcome. So tengok balik learning outcome ni tadi. Contoh, okay, for example, the learning outcomes are, okay, there are 2 learning outcomes here. So satu learning outcome, satu objektif tu, satu conclusion. Menjawab balik kita punya learning outcomes ataupun objektif. For example, the first objective or learning outcome, students should be able to determine the heat capacity of a calorimeter. Tak payah pening-pening nak tulis apa dekat conclusion ni. Terus tulis the heat capacity of a calorimeter from this experiment is berapa. And then same goes to the enthalpy of heat of neutralization yang you kira tu tadi. Terus buat ayat yang pendek tetapi tepat dan menjawab learning outcome. The heat of neutralization obtained from this experiment is berapa kilojoule per mole. So itu sahaja, tidak perlu perujukan apa benda. Cuma dia dah mula ni sikit lah. Dah mula payah sikit lah. Bukan payah apa, maksudnya memang tajuk kita belajar ni makin lama makin susah. Okay, any question tentang practical and kita punya lab report? Ada masalah nak tanya? Tak ada, madam. Ada masalah? Jelas? Okay, jelas tak ni? Jelas, madam. Okay, so kalau tak ada tu saya rasa semua faham lah kot. Okay, so bila due date kena hantar ni? Saya rasa ada attach dekat GC tu. Saya rasa minggu depan hari Ahad tak silap. Untuk kelas MD14 tak ada masalah lah, hari Ahad lah hantar. Dan minggu depan saya akan pulangkan balik lab report experiment 1 because saya nak go through and then nak brief tentang practical test. Okay. So tolong minggu depan saya dah sebut kita ada UPS and then kita ada
assignment akan diedarkan minggu depan. Pada masa yang sama ada practical test and lab report assessment. Okay, jadi tolong buat persediaan. UPS tu dia masuk chapter berapa sampai berapa Ingat tak? Masuk daripada chapter berapa sampai berapa? Kalau tak ingat tu bahaya tu. Okay. Saya rasa masing-masing ingat kot. Kalau tak ingat tengoklah course outline tu. Chapter berapa sampai berapa. 3 topik masuk So jangan ingat kita boleh Alam Madam boleh kalau buat UPS tu kan awak kan memang berbincang. Kali ni memanglah UPS tu sebab secara online, tapi nanti assignment dengan practical test tu bahaya tu sebab itu memang secara one to one. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya nak sambung dengan tutorial chapter 3. Jadi bagi pelajar yang tertinggal semalam disebabkan on the way balik, nanti saya akan attach dia punya recorded meet saya semalam dah tak sempat sebab kelas agak pack. Malam tadi dah kepenatan. Pagi tadi ni baru nak buat tapi line internet tak apa-apa okey sebab saya nak up dekat YouTube supaya pelajar mudah nak tengok berbanding saya bagi Google Drive link tu. Nak tengok pun payah. Okey, nanti saya akan attach tapi kena cover lah tutorial yang tertinggal. Okey, so saya harap semua ready dengan tutorial chapter 3. Saya keluarkan sekejap ni buka sekejap dia punya ni. Sekejap saya kena login semula. Sebab apps yang saya guna ni dia kena guna online. Kalau tak nanti tak save semuanya. Okey. Semalam MD14 saya dah bincang sampai soalan ini dah. Sekejap ni dah. Ada satu soalan tu belum. Yang ini. Yang ni belum. So pelajar yang mungkin dah lost sikit tu sebab semalam tak masuk kelas sebab on the way balik nanti tengok semula recorded meet tu. Okay. Kalau saya bagi saja jawapan ataupun skripan nanti takut tak faham. So kena dengar juga penerangan saya. Okay. So this is the question. Betul tak kelas? Yang hadir semalam betul tak? Ini yang kita tak bincang lagi. Ni saya punya ni. This one is face-to-face question. Face-to-face question first hour. Okay. Sila buka. Sila fahamkan. Okay, saya terlupa. Saya nak buka satu lagi. Standard reduction potential table. Okay. Alright. Okay. So now, refer to this question. Soalan face-to-face. Soalan face-to-face first hour. Tutorial chapter 3. Okay. The question is predict. Ramalkan. Okay. Predict whether iron 3 plus can oxidize I minus to iodine or not under standard condition. Okay. First of all, you kena faham ayat soalan ni dia pasal apa. Okay. Dia kata ramalkan. Okey lah, ramalkan tu okey. Adakah iron 3 plus boleh mengoksidakan iodide ion to iodine pada standard condition? So, bila dia kata can oxidize, iron 3 plus ni boleh tak oxidize? Okay, so kita kena faham dia ni oxidizing agent ke reducing agent. Ayat itu memang kena fahamkan. So bila dia kata can oxidize, maksudnya sekarang adakah iron 3 plus ini boleh jadi oxidizing agent? Oxidizing agent untuk oksidaskan I minus to iodine atau tidak? Jadi pengetahuan, knowledge tentang oxidizing agent, reducing agent ni very important. Okay. Kalau dalam peperiksaan, saya dah sebut table ini tak akan diberikan macam ni lah. Mungkin dia bagi hanya equation terlibat atau nilai yang terlibat sahaja. Okay, tapi untuk tutorial kami akan ajar. Alright, so before we answer this question, saya nak bawa awak refer balik apa yang kita belajar semalam. Yang ini tak silap. Slide yang ini. Sekejap This one.
Relative strength of oxidizing and reducing agents. Okey, jadinya sekarang soalan tu tadi, kalau you tengok soalan tu tak berikan apa-apa nilai. So kita kena carilah daripada table. So sekarang ni macam mana kita nak tengok table tu tadi and then kita nak pastikan, nak jawab soalan tu, adakah iron 3 plus boleh jadi oxidizing agent untuk oxidize I minus to iodine. Jadi yang pertama sekali, oxidizing agent tu dalam standard reduction potential table tu, you nak refer sebelah mana untuk oxidizing agent. Oxidizing agent, you have to refer on the left side of the half cell equation. Maksudnya dalam table yang saya tunjuk tadi tu, you cari iron 3 plus sebelah kiri persamaan. And then, if you tengok kat sini, to be a good or better oxidizing agent or stronger oxidizing agent, we have to make sure that the standard reduction potential value of iron 3 plus is more positive than I minus. Okay, ini kena tahu dulu. Kalau tak tahu ni, you tengok table tu pun you tak tahu nak buat apa. Okay, patah balik pada soalan kita. Soalan ni boleh tanya dalam UPS, boleh dia tanya. Walaupun level C1, C2 boleh je dia tanya. Okey, jadi ni sekarang saya dah crop kat sini. Kita cari iron 3 plus. So tadi saya dah sebut iron 3 plus ni you kena tengok left side dekat equation. Okey, kita tengok dekat sini, saya besarkan sikit. That's why siapa yang ada yang dah printed, yang dah print tu kena tengok. Sebab tu penting, ada benda kena print. Okey, kita start daripada bawah. Okey, kalau you tengok saya ambil sebahagian saja ni sebab bawah-bawah tu tak ada kaitan dengan iron. Okey, kalau you tengok bawah sekali ini adalah iron 2 plus. Sekarang ni sebelah kiri, tengok sebelah kiri persamaan. Sebelah kiri tu maksudnya reactant. Okey, ini iron 2 plus. Okey, bukan. Cari lagi ke atas. Apa lagi yang kita jumpa? Ada tak iron 3 plus? This one. This one adalah iron 3 plus at the left side on the equation. Okey, jadi sekarang nilai dia berapa? Positif 0.77. Okey. Jadi, take note dulu yang tu. So now kita kena cari untuk iodine, I2. Walaupun dia kata boleh tak dia oxidizekan I minus kepada iodine, I2. Tapi disebabkan persamaan dalam table kita ni adalah dalam bentuk reduction, dalam bentuk penurunan. Of course lah sebelah kiri dia ni adalah I2. Sebab dia dalam bentuk reduction. Okey, ini persamaan yang berkait dengan iodine tu tadi. Jadi berapakah nilai standard reduction potential untuk iodine? Positif 0.53. Okey, apa kita nak buat dengan dua nilai ini? Okey, saya kecilkan sikit dia punya slide ni. Okey. Alright, okay. So sekarang saya tulis semula. The reduction potential value of iron 3 plus. Okay, iron 3 plus slash apa? You tengok dekat sini tadi. Dekat sini ni tadi iron 3 plus jadi iron 2 plus. So, ini. That's why saya tulis macam ni. Sebab equation itu melibatkan reduction iron 3 plus jadi iron 2 plus. Kita sebut dia adalah standard reduction potential of iron 3 plus which is positive 0.77 volt. Okay. Now, the standard reduction potential of iodine, I2 jadi I minus sebab ini adalah dalam bentuk reduction. So, daripada table tu tadi adalah positif 0.53 volt. Okay. Kalau kita nak pastikan boleh tak iron 3 plus ion ini oxidize I minus kepada I2. Okay. Baik. Kita tengok macam ni je. Kalau nilai standard reduction potential of iron 3 plus tu more positive than iodine, mesti boleh. Maksudnya jawapannya mesti boleh. So, kalau you compare kat sini, okay, the standard reduction potential value of iron 3 plus is more positive than iodine atau iodine, I2 ni. Jadi jawapannya boleh lah. Therefore, iron 3 plus can oxidize I minus to iodine. Okay, dia macam ni. Saya tulis dulu jawapannya. The standard reduction potential of iron 3 plus, okay, is more positif. Sebab kita kena cari yang more positif. Saya dah sebut tadi kan, untuk jadi best ataupun stronger oxidizing agent. Betul atau tidak, kelas? More positive than standard reduction potential of iodine
Thus, iron 3 plus ion can oxidize. Sebab dia suruh predict. Apa you punya justifikasi? Can oxidize I minus to I2. Apa maksud dia boleh jadi oxidizing agent? Dia oxidize I minus kepada I2. Tetapi iron 3 plus itu sendiri akan mengalami reduction. Akan mengalami reduction. Betul lah, reduction. Jadi how to predict? You kena cari dulu nilai tu, nilai spesies yang terlibat untuk jadi stronger oxidizing agent. Boleh tak dia oxidize bahan itu? Kita kena tengok yang more positif. So you nampak kat sini dia more positif. Jadi jawapannya boleh lah. Okay, so you cari dulu. So dia akan tanya macam ni, boleh ke tak kan? So you jawab, iron 3 plus ion can oxidize I minus to iodine. Why? Because ni reason dia. It's more positive than this one. So kalau tak masukkan yang tu, dia tak lengkap. Okay, any question? Tak ada, madam. Okay, so kalau tak ada, we will continue with the next question, which is non-face-to-face, second hour. Okay, tak apalah, tak buat pun, tak sempat buat ke apa, nanti kena buat juga sendiri kan. Kalau tak buat, terpulanglah pada awak. Okay, sebab kita kena jalan terus. Okay, so now continue with non-face-to-face question for second hour. Alright, so this is a question, dia soalan berangkai. Okay, awak tengok kat sini, given to you standard electrode potentials given. If you refer to this question, actually these two equation dia ambil daripada standard reduction potential table yang saya tunjuk tu tadi. Dia keluarkan dua saja. Nampak tak? Dia boleh bagi macam ni juga. Tapi kenapa dia keluarkan equation tu? Dia bagi dekat awak. Mesti ada kaitan dengan soalan A, B, C, D, E. Okay? Alright. Jadinya sekarang kita tengok dulu soalan pertama. Write an equation for the spontaneous reaction. Okay, dia suruh awak tuliskan overall equation actually bagi spontaneous reaction yang terlibat. Terlibat tu maksudnya dia suruh awak, you kena bayangkan. Okay, kita kena bayangkan kita ada cell that consists electrode apa? Nickel and tin. Okay. Dia dah bagi tahu dah mesti spontaneous. Cuma sekarang kita nak tulis overall equation. Soalan A ni dia minta overall equation Nak tulis overall equation ni, kita kena tahu dulu siapa electrode anode, siapa electrode cathode. Process that occur at anode, half cell equation at anode and cathode kena tahu. Barulah kita boleh tulis overall equation. Jadi itu tugas awak untuk menjawab A. Kalau itu tak boleh buat, A memang tak boleh jawab, apatah lagi B, C, D, E. Okay. So now, by referring to the standard electrode potential given, okay, kita sekarang nak pilih electrode dulu. Okay, sekarang ni kita buat dulu untuk A. Kita pilih dulu electrode. Tak menjawab lagi soalan ni, baru proses. Baru proses nak jawab electrodes. Okay, siapa anode, siapa cathode dia? Macam mana nak pilih anode based on the standard reduction potential value? Where the anode is the negative terminal, cathode adalah positive terminal ataupun positive electrode. Okay, how to choose anode and cathode? Based on the value, the standard reduction potential value. Anode kita nak pilih macam mana? Electrode that has more positive or more negative standard reduction potential value? More negative. Okay, more negative. So between nickel solid and tin solid, which electrode has more negative electrode potential value? Nickel. Nickel. So this one is more negative. Kena tahu pilih. Okay. So the electrode adalah nickel solid, bukan nickel ion. Electrode dia mesti object that can conduct electricity. Okay. So cathode mestilah kita pilih yang electrode that has more positive value. So the cathode electrode adalah tin solid. Okay. Kalau tak tahu ni macam mana nak buat persamaan setengah half cell at anode and cathode. So now since you dah tahu siapa anode siapa cathode, okay, kita tulis dulu half cell equation at anode and cathode in order to get the overall equation. Okay, so at anode, okay, what process occur at the anode class?
anode ni di anode apakah proses yang berlaku? Oxidation. Okay, good. Oxidation. So student should be able to write the half cell equation at the anode. So what happened? So saya tulis kat bawah ni, nickel solid undergoes oxidation by removing electron. Okay, saya letak dulu kat sini electron and dia akan forms nickel ion, nickel 2 plus aqueous. So overall charges ni sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti sama. So that's why kat sini dia akan remove 2 mole of electrons. Okay, at the cathode, what happened? Reduction reaction will occur. Okay, so which species undergoes reduction? Okay, jadi spesies yang akan mengalami penurunan, kita kena faham lah definition tu. Reduction, paling mudah kita tengok oxidation number dia akan decrease. So, the species that undergoes reduction at the cathode is tin ion. So, tin ion yang ada dalam electrolyte itu accept or gains 2 mole of electron and deposits as tin solid. Dia hasilkan lagi tin solid which is deposited, terenap pada electrode tin itu sendiri di cathode. Tapi kita masih lagi tak menjawab soalan because the question ask you write an equation. An equation for the spontaneous reaction, maksudnya kita nak overall equation. So, before you can get the overall equation, pastikan dia punya number of electron transferred from the anode to cathode mesti sama, equal. So this one 2 mole of electron, this one 2 mole electron can be cancelled out. Okay, so the answer for this question A is nickel solid reacts with tin ion aqueous, right? Produces nickel ion aqueous and deposits tin solid. Okay, so check your answer. Pastikan half cell equation dia betul. Okay, sorry. Half cell equation dia betul. Maksudnya betul tu balance, ada fasa. Phase tu mesti ada. Okay, dan represent the correct reaction. Maksudnya kalau oxidation mesti persamaan oxidation. And then same goes to the cathode. And for overall equation yang memang jawapan akhirnya mesti betul as it is. Kedudukan nikel dengan tin ion tu terbalik pun tak apa, tapi dia mesti betul lah. Reaktan kita dengan produk kita mesti betul. Okay, that is for question A. Okay. Alright, and then we have to answer question B where the question asks you to write the cell notation. Cell notation ini, okay, kalau kita dalam makmal kita boleh set up dia punya sel. Kita boleh pasang sel tu, galvanic cell tu. Tapi macam mana kita nak wakilkan how to represent the cell dalam bentuk diagram. Ataupun diagram tu gambar aja. Tapi ada satu lagi cara, kita boleh represent the cell by using cell notation. So student mesti tahu, student you should be able, you must know, bukan should be able lagi, must know how to write the cell notation. Dia ada cara. Okay, so for those yang dah buat, tolong semak. So at the far left, sebelah kiri, paling kiri, dia mesti mewakili represent the anode electrode. So the electrode sebab itu kena tentukan tadi adalah nickel solid. So nickel solid and then kalau kita lukis dia punya cell diagram, nickel solid, the electrode, anode itu immersed in the electrolyte. So electrolyte kita adalah aqueous solution, electrode kita adalah solid. So they have different phases. So we have to use the phase boundary. Okay. So disebabkan nickel solid tu tadi, the electrode, anode tu immersed in electrolyte that contains nickel ion. So this one is the electrolyte, nickel ion. And then mesti ada dia punya phase, aqueous. Okay. Cuma kalau you baca soalan ni betul-betul, disebabkan soalan C tu dia suruh kira inert cell, maksudnya soalan A, B, C ni kita anggap dia ni sel ini beroperasi pada standard condition. So the concentration of the electrolyte must be 1.0 molar, mesti tulis. Kalau dia punya sel itu runs at non-standard condition, maksudnya concentration dia bukan 1.0 molar pun kena tulis concentration. And then di tengah-tengah tu the cell is connected by the salt bridge. So double slash kat situ that represent the salt bridge. And then dekat cathode we have a container that contains the electrolyte. The electrolyte itu contain tin ion.
SN2 plus phase aqueous and the concentration also 1.0 molar. And then we have the tin solid as the cathode electrode. So tin solid. Selain daripada ini tidak diterima jawapannya. Okey. Setakat ini A dengan B ada masalah. Tak ada, madam. Okay, alright. Okay, so now let's continue with question C, where you have to calculate the E node cell. Okay, E node cell actually is the standard cell potential. Maksudnya keupayaan sel itu yang beroperasi pada keadaan PY. Alright, okay. Jadinya sekarang to calculate the E node cell, yesterday kita dah belajar, kita dah discuss, we will use an equation. So this is the general equation where E node cell equals to E node cathode, right? Minus E node anode. Tapi saya kata kita kena biasakan tulis cathode kita tu siapa. So tadi kita dah pilih siap-siap, kita kena tulis dalam bentuk reduction punya notation where E node cell also equals to the standard reduction potential of tin. Cara tulisnya mesti dalam bentuk reduction. SN2 plus slash tin. SN tu kita panggil dia tin lah, standard tu kan. Minus standard reduction potential of nickel. Okay. And then substitute the value given already in the question. Tunjukkan penggantian. So hati-hati dengan positive and negative sign. So this one is negative 0.136 volt. Okay. Minus for nickel, negative 0.250 volt. So you will get the answer for E node cell is positive 0.114 volt. Okay, so formula atau penggantian mesti tunjuk and of course final answer dengan dia punya unit. Tak ada unit salah. Okay. So, kita dah settle soalan A, B, C. Okay, so now ada masalah untuk A, B, C? Saya rasa direct je. Soalan tu masih direct lagi. Cuma pelajar kena tahulah based on the information given macam mana nak pilih anode cathode tu. Okay, so kalau tak ada kita continue dengan soalan D. Alright, question D. You are going to calculate, ni saya naikkan sikit, calculate the E cell. Okay, cell potential, E cell kat sini, nampak? At 25 degrees Celsius, if the concentration of nickel ion is 0.01 molar and the concentration of tin ion is 1.0 molar. Okay, so tadi, just now, we have already calculate the standard cell potential, E node cell. Kita baru kira E node cell. Apa itu E node cell? Keupayaan sel yang beroperasi pada standard condition. What are the standard condition? 25 degrees Celsius, the concentration of the electrolyte must be 1 molar. If it is involved pressure, the pressure of the gas must be 1 atm. Okay, and then the electrode must be in its pure, most stable state lah, maksudnya solid kan. Okay, tapi sekarang untuk soalan D ni, dia tulis calculate the E cell. Okay, temperature masih lagi 25 degrees Celsius. But if you refer to the concentration of the electrolyte, nickel ion and tin ion, okay, dia bukan, untuk tin ion ni okay lagi, masih 1.0 molar. But for nickel ion, you can see here, the concentration is 0.01 molar. So kita nampak kat sini, sel ini beroperasi at non-standard condition. Okay, if the cell operates ataupun beroperasi or runs at non-standard condition, kita akan dapat pada voltmeter reading tu bila kita pasang sel itu, yang kita baca pada voltmeter tu bukannya E node cell, itu adalah E cell. Alright, so to calculate the E cell, we are going to use the Nernst equation. For question C, we need to use Nernst equation. Okay, basically the Nernst equation yang kita akan guna ni adalah E cell equals to E node cell minus 0.0592 over N log K. Actually kat sini dia tulis log Q. Tapi kita kena tunjukkan Q tu apa. Okay, kita tahu bahawa Q itu adalah
Saya tulis kat sini lah. Reaction quotient that represent the concentration of product or pressure of product. Dia tak semestinya concentration. Dia Q ni kita dah belajar dalam chapter 6 semester lepas. So dia mengambil kira concentration ataupun pressure bagi produk. Power of its stoichiometrical coefficient. So secara umum saya tulis macam ni je. Divide by the concentration of reactant or partial pressure of the reactant, power of its stoichiometrical coefficient. Okay, so kalau kita menjawab soalan, you hanya beri formula umum ni, memang tak boleh. Memang takkan dapat markah formula. You have to show and you have to show the log Q punya terms. Okay, jadi nak jawab soalan ini, you have to refer to the equation yang kita jawab pada soalan A tadi. Soalan A, kita patah balik. And kita tak refer kat mana? And kita tak refer pada half cell equation. Okay, and overall equation is needed. Jadi kalau kita tengok kat sini, number of moles of electron transferred from the anode adalah 2 mole of electron. So elektron tu pergi mana? Elektron tu kan akan move through wire and then dia akan pergi kepada cathode pula. Jadi kalau keluar daripada anode 2 mole of electron, mesti diterima accepted at the cathode juga 2 mole of electron. So number of mole of electrons yang N ni tadi adalah 2. So for this case N adalah 2 untuk soalan C ni. So sama ada you tulis kat sini ataupun you kena tunjukkan dalam substitution nanti. Okay, so now untuk menulis log Q ini kan, we have to refer to the balanced chemical equation. So saya tuliskan semula dia punya balance equation di sini. Okay, untuk soalan ni tadi kita ada apa? Nickel solid, okay, reacts with tin ion aqueous, okay, produces nickel ion aqueous plus tin solid. Okay. So untuk next equation ni kita kena refer juga half equation and then the overall equation. Jadi N tadi dah settle. N dah settle, saya dah tulis kat sini 2. Okay, log Q sama ada you nak gantikan dalam persamaan ataupun you tulis dulu di sini. Q itu sama dengan apa? Q saya dah sebut tadi adalah, dia punya terms adalah mengambil kira concentration ataupun pressure kalau melibatkan gas bagi produk, bahagikan dengan concentration of reactants ataupun pressure of reactant. Kalau dalam kes itu melibatkan ada gas, ada aqueous solution, maksudnya kena ambil kira dua-dua. Okay, so dalam kes ini Q kita ni apa? You tengok kat sini produk kita. Tengok dekat produk yang ada concentration siapa? Nickel 2 plus ke tin solid? Produk sebelah kanan kan? Kita nak ambil kira siapa? Nickel. Nickel. So you have to show the Q, the terms of Q kat sini. So nickel ion, oleh kerana dalam stoichiometrical coefficient ni memang 1. So understood lah kat sini power of 1. Okay, tin solid tak ada concentration. We assume that it is constant. Okay, and refer kepada reactant yang kita kena consider sekarang adalah concentration of tin ion. Okay. So ini satu cara. Maksudnya pemeriksa dia akan cari macam ni. Okay, N ada kat sini, ni ada. Tapi sebenarnya bila you dah tentukan tu, lebih baiklah kalau you gantikan dalam equation. E cell yang tadi kita dah kira. Inox cell ni kita dah kira. Kita baru kira dalam soalan C. So you tulis balik E cell. Okay. Kalau nak tulis dulu inox cell minus 0.0592 over N. N mesti 2, bukan 4 2. Log. Kalau pelajar tu suka nak terus tulis kat sini, tak ada masalah, dia tulis dulu log concentration of nickel ion power of 1 kat situ, understood, divide by concentration of tin power of 2. Tapi kalau dia rasa macam serabut dah pula nak tulis Q kat situ, you kena tunjuk di mana-mana dalam jawapan awak, mesti ada sebutan Q tu. Okay, so bila ada baru dapat 1 markah biasanya lah untuk formula. Tapi kalau dia tunjuk asing-asing macam ni pun kita akan cari. Cuma kena tulis lah dengan teratur. Contohnya tulis N kat atas, Q dekat sebelah. Tapi dalam equation tu mungkin tak lengkap. Tapi dia ada lah benda tu. Kita bagi juga biasanya. Okay, so now continue to calculate the E cell. So E cell just now is positive 0.114 divide 0.0592 over 2 log the concentration of nickel ion given in the question is 0.01 molar
alright, divide by the concentration of tin ion 1.0 molar. Okay, so you use your calculator, you will get the answer E cell. Okay, supposed to be di sini kalau saya salah bagi tahu positive 0.173 volt. Okay, dengan sign, dengan unit. So formula tadi dan inilah biasanya dia tak ada markah formula atau penggantian ni sebab dia akan tengok dekat sini. Q tu mesti ada ditunjukkan. Tapi tengok juga kadang-kadang dia nak memang pelajar tu ganti betul, kena tunjuk juga. Sebab kalau you tak ganti dengan betul, you tak tunjukkan, macam mana you boleh kira? Okay. Boleh dapat positive 0.173 volt? Boleh? Siapa tak kira lagi? Boleh. Tak kira lagi tu catat je lah, nanti kira. Selagi tak face to face tu tak boleh nak kawal macam mana. Okay, so now continue with question E. Okay, so saya nak buat pada slide yang sama je lah. Okay, question E. Okay, dia kata what could be done? Apa yang boleh dibuat, apa yang perlu dibuat to obtain a higher E cell value than that of D? Kena fahamkan soalan itu. Okay. Kalau kita tengok, alright, kita tengok tadi, dalam soalan C ni, kita dah kira E cell dia. E cell dia adalah positif 0.173 volt. Sekarang soalan tanya, apa perlu dilakukan untuk kita dapat E cell lebih besar daripada 0.173 ni? More than positive 0.173 volt. Okay, but this is one of the learning outcome yang you kena tahu. Students should be able to explain the factors that affect the E cell. Okay, dalam syllabus memang ada. Okay, jadi saya bawa awak kepada persamaan ini. Okay, ini adalah Nernst equation lah. Okay, so kalau you tengok kat sini, E cell ni actually dia sangat dipengaruhi oleh faktor concentration. Concentration siapa kat sini? Concentration of reactants and product. Jadi apa yang kita boleh buat pada concentration product ataupun concentration reactant itu dalam soalan ini tadi untuk kita dapatkan E cell itu lebih besar daripada positif 0.173 volt. Okey, saya bawa semula dia punya equation memang kena refer equation je lah. So this one we have apa tadi? Nickel solid. Okay, and then tin ion. Okay, and then converted to nickel ion and tin solid. Okay, jadinya sekarang kalau you kata you nak increase E cell, contoh you kata saya nak gunakan concentration of reactant. Siapa reactant kita? Reactant kita yang kita kena consider kat sini adalah tin ion lah. Kan? Apa you perlu buat dengan concentration of tin ion ini untuk you dapatkan E cell greater than 0. Apa tadi tu? 173 volt. Sebab dalam soalan sebelum ni concentration of tin dalam soalan D ni dia bagi tahu 1.0 molar. Jadi, adakah kita kena kurangkan ataupun kita kena increase daripada 1.0 molar ni? Okay, so actually dia ada kaitan dengan matematik lah. Okay, one of the method you boleh increase the E cell by increasing. Okay, by increasing the concentration of tin ion. Okay, iaitu reactant. Okay, salah. Ni square bracket. Okay, increasing the concentration of tin ion. So, tin ion tu adalah reactant lah. Saya boleh tulis kat sini increase. Tapi kita kena spesifik. Jangan tulis reactant je. Tulis increasing the concentration of tin ion. Dalam erti kata lain, increasing the concentration of reactant. Jadi, kalau dalam soalan C tu tadi, concentration of tin ion tu 1.0 molar, you try kira. Yang lain you jangan ubah, you try kira, katalah naikkan 1.2, you akan dapati bahawa nilai E cell itu akan bertambah. Because saya try, kalau saya masukkan kat sini, concentration of tin ion tu 1.2 molar, yang lain tu kekal, saya akan dapat positif 0.1755. So you have to try and error lah. Jangan menghafal sahaja. Okay. And then, itu baru concentration of reactant. Maksudnya kat bawah ni saya dah settle.
Okay, apa saya perlu buat dengan concentration of product? Okay, siapa produk yang kita nak cakap ni? Nickel ion. Okay, so actually we can increase the E cell by decreasing. Okay, decreasing the concentration of nickel ion. Okay, kalau you tengok dalam soalan C tu, soalan D, concentration nickel ion kat situ adalah 0.01. Okay. Jadi sekarang tin pula 1.0 molar lah dalam soalan asal. So you ubah, you decrease concentration of nickel ion tu kurang daripada 0.01. Tin tu you jangan kacau, you kekalkan 1.0. So you akan dapati the E cell will increase. Dia akan jadi 0.2 something. Try lah kira. Try kira sebab kalau dalam kelas face to face memang saya suruh kira sekarang. Okay. And then satu lagi kalau you nampak kat sini, dia E cell ni pun dia ada kaitan dengan E node cell. Maksudnya sekarang kalau kita nak dapatkan E cell yang lebih tinggi daripada positif 0.173 volt, kita kena dapatkan E node cell tu lebih tinggi daripada 0.114 volt. Barulah yang ni pun akan bertambah. Jadi macam mana nak buat? Macam mana nak increase E node cell? Kita boleh buat satu lagi cara. Increase E cell by increasing the E node cell. Macam mana? By using, okay, maksudnya kita kena pilih anode. Anode yang macam mana? So yang pertama, kita kena pilih by using anode, okay, with more negative, okay, reduction potential value. Okay, dalam kes ni tadi, kita punya anode siapa? Nickel kan? Betul kelas? Dalam soalan ni. Jadi awak tengok dekat table ni ataupun maksudnya kena jangan menghafal saya kata. Tengok table. Okey, nickel dekat sebelah mana? Okey, kejap mana saya punya cursor ni? Okey. So, kalau you tengok kat sini nickel. Bawah sikit. Okey. Nickel nilainya negatif 0.25. So, you cari lagi anode yang lagi negatif daripada negatif 0.25. Cari ke bawah-bawah tu. Dan bukan anode je kita kena ubah. Kita kena ubah yang katot juga. Katot tu macam mana? So katot kita akan pilih yang more positif. Tapi dalam kes ini tin adalah kita punya katot. So kita kena cari katot with more positive reduction. Ni apa? Tertinggal perkataan potential. Tulis potential. Reduction potential value. So dalam contoh ni kita punya katot adalah tin. So you cari nilai elektrod yang mempunyai nilai standard reduction potential yang more positif daripada tin. So tin dekat tadi dalam soalan ni tin 2. Sebab dalam soalan tu ada SN2 plus kan. So you cari yang more positif ke atas lah, yang daripada nilai dia kat sini adalah negatif 0.14. So you cari yang lebih positif. Cari lagi ke atas. Okay. So you akan mendapati E node cell akan increase. So bila E node cell increase, E cell juga akan bertambah. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada tak? Tak ada? Okay. Jelas satu kot. Okay. Kalau tak ada, saya nak pergi satu lagi soalan last sebab dia dah berkait dengan nurse equation. Soalan nombor 2 ni. So kalau tak buat nanti buat Okay. Kita tengok soalan ni sekejap. An experiment is carried out to determine the pH of an unknown solution using a galvanic consisting of copper and hydrogen electrodes. The pressure of hydrogen gas is 1 atm. The copper electrode is immersed in 1.0 molar copper 2 plus solution and the E cell at 25 degrees Celsius is positive 0.48 volt. Alright.
Okay, write a balance equation for the cell reaction. Okay, so you kena baca betul-betul. Dia kata satu eksperimen dijalankan untuk menentukan pH of unknown solution. Right, yang mana dia nak buat eksperimen itu dia gunakan galvanic cell. So galvanic cell itu consisting of apa? We have copper electrode and standard hydrogen electrode kat situ, SHE. Okay, so SHE ni dia ada hydrogen gas yang dialirkan, bubble with hydrogen gas. So what is the pressure of hydrogen gas given? The pressure of hydrogen gas is 1 atm and the copper electrode is immersed in the electrolyte that contains copper 2 plus ion. So what is the concentration? 1.0 molar. So ni memang kena baca betul-betul. And the E cell, okay, the E cell, okay, maksudnya sel ini bila kita nampak kat situ E cell dia beroperasi pada non-standard condition lah, adalah positive 0.48 volt. Okay, the question is write the balance equation for the cell reaction. So kita tahu galvanic cell itu, saya contoh kat sini, the galvanic cell used in this experiment consisting of copper solid and hydrogen electrode SHE. Okay, jadi sekarang siapa anode, siapa cathode? So macam mana nak pilih anode dan cathode? Itu yang saya kata. Kalau macam ni kan, dia dah bagi dalam soalan ni, dia dah bagi standard reduction potential bagi copper. Hydrogen takkan tak tahu the standard reduction potential value for hydrogen, okay, or SHE ni adalah 0.00 volt. Ini paling senang nak ingat. Copper pun senang nak ingat. Okey, jadi sekarang daripada dua nilai ini barulah kita boleh pilih anode dan cathode. So in this case, saya conteng dulu kat sini siapa anode kita, siapa anode elektrodnya, siapa pula elektrod yang akan jadi cathode. Boleh sebut anode siapa? Nak pilih anode, nak pilih nilai yang macam mana? More positive or more negative? More negatif. More negative. Jadi siapa dalam kes ni? Mentang-mentang tak ada nilai negatif, dia tak tahu dah. Positif 0.34 dengan 0.00 volt tak tahu. Mana yang lagi negatif? Nak kena ajar garis nombor ni kot. Hydrogen. Hydrogen. Ataupun SHE lah kat sini kan. So maksudnya hydrogen gas lah. Okay. So saya tulis dulu kat sini. This one is hydrogen gas and the cathode goes to copper solid. Okay, jadi nak write the balance equation for the cell reaction. Of course, kita perlukan half cell equation at anode and cathode. So, kita buat dulu half cell equation at anode, which is oxidation. Okay, proses dia adalah oxidation. Jadi, kena tahu nak tulis bagaimana hydrogen itu undergoes oxidation. So, hydrogen gas, dia akan release electron or remove electron and form hydrogen ion aqueous. Kalau kita ingat balik, hydrogen electrode ni kan dia ada platinum and then dia alirkan gas hydrogen itu ke dalam satu electrolyte yang ada acid. Acid tu ada H+. So dia produce lagi H+ kat sini. So balance kan dia punya apa ni? Dia punya elektron. So dekat sini adalah 2 mole of electron. Mesti ini. Selain daripada ini salah. And then at the cathode, okay, at the cathode, which is positive terminal, and the process occur is reduction. Okay, so what happened? Copper ion in the electrolyte gains 2 mole of electron and deposits as copper solid. So this is half cell equation at the cathode, and we need the overall equation. Actually, the question asks you to write the balance equation to overall equation. Jadi sekarang you can see we can cancel out the number of mole of electron. So the final answer is hydrogen gas plus copper 2 plus aqueous produces 2 mole of hydrogen ion plus copper solid. So this is the answer. Okay. And we go to the last question, question B. Okay, of course ada kaitan dengan apa yang ditanya dalam soalan. Determine the pH of the unknown solution. Dalam soalan tu pun dah sebut, the experiment was conducted to determine the pH of the unknown solution.
Okay. Jadinya sekarang macam mana pula tiba-tiba pH. pH ni kita belajar dalam semester lepas. So jangan lupa saya baru je sebut tadi hidrogen elektrod ni dia mesti ada platinum dan elektrolit dia mesti larutan yang ada strong acid H+. So berapakah pH acid itu sekarang larutan tu? Itu sebenarnya dia nak cerita. Dia suruh awak buat. Okay, so to answer this question, actually we have to use the Nernst equation. Okay, and then kita nak guna Nernst equation, kita kena refer tak refer mana? Kita kena refer overall equation ini. Right? Okay, so for question B, actually, okay, saya kecilkan sikit lah ya. Okay, actually, for question B, you have to write down the Nernst equation by referring to the overall equation yang kita baru buat. Okay, so this one. Nernst equation generally adalah E cell. Saya kena tulis ni dulu. Kan ada yang tak tahu. Equals to E not cell minus 0.0592 over N. Okay, log Q. Okay, sekarang oleh kerana saya perlukan E not cell, saya kira dulu E not cell. Okay, E not cell saya. Okay, E not cell is equals to E not cathode. Okay, minus E not anode. So the cathode is copper tadi. So the standard reduction potential of copper minus the standard reduction potential of hydrogen. Okay, so this one is positive 0.34 volt. Okay, minus 0.00 volt. So the E node cell is positive 0.34 volt. Ini baru E node cell. Kena kira. Kalau tak nanti tak boleh bawa masuk dalam equation. Okay, now nak kira ni tadi tak siap lagi ni. Okay. So sambung dekat sini. Kalau kita tengok apakah sebutan dalam Nernst equation kita. So saya sambung dekat sini E cell equals to, okay ada yang tak nampak nanti. E not cell kita which is positive 0.34 volt. Okay, minus 0.0592 bahagi N. N kita kat sini 2. Tengok pada half equation. Okay. Okay, sekarang log Q. Log Q ni, ni yang saya nak you ambil perhatian. Log Q. Q tadi saya kata secara asasnya, basically it is concentration of product atau pressure of product atau kedua-duanya sekali bahagikan dengan concentration reactant atau pressure of reactant ataupun kedua-duanya sekali lah kalau terlibat. So you tengok dekat sini dekat bahagian produk dulu. Okay, dekat bahagian produk kalau you nampak kat sini yang hanya terlibat adalah concentration of H+. Jadi kat sini adalah log Q adalah sama dengan concentration of H+ power of 2. Okay, divide by, okay tengok sebelah reactant. Yang paling jelas ada concentration kat sini adalah copper ion because it is aqueous solution. But kita ada satu lagi hydrogen gas. Saya kata Q itu mengambil kira concentration dan juga pressure. Jadi sebutan Q kat sini adalah untuk reactant. Okay, partial pressure of hydrogen times concentration of copper 2+. Okay. Jadi lepas tu masukkan. Kirakan masukkan nilai-nilainya. Maksudnya sekarang nak kira pH, you kena cari dulu concentration H+. Kenapa? Nanti kita tengok balik lah. So dekat sini the E cell adalah positive 0.48 volt. Okay, this one is positive 0.34 volt. Gantikan betul-betul. So this one is 0.0592 divide by 2 log. Okay, we don't know the concentration of H+. Saya biarkan merah dulu kat situ. And then saya bahagikan dengan sini 1 atm times concentration of copper berapa concentration of copper berapa diberi Sekejap, saya tengok soalan. Concentration of copper 1.0 molar. So maksudnya dekat sini, sekejap ni terlalu ni pula Okay. 1 atm darab 1.0 molar. Ini siapa punya ni? Pressure hydrogen gas. Ini adalah concentration of copper ion. Hasil ini
you selesaikan, you kena cari concentration of H plus terlebih dahulu. Where supposed to be the concentration is 4.1365 ataupun 1.37 pun boleh lah. Times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, kenapa kena cari concentration H plus? Soalan bukan suruh cari concentration H plus sahaja. Actually soalan suruh cari pH. So, the formula to calculate the pH is pH equals to negative log H plus. Ini dah belajar SEM 1 chapter 7. Okay, so by using the value of pH here, okay, you will get the pH lebih kurang, saya beri saja kat sini jawapan akhir 2.36. Okay, jadi you dah nampak bila masa nak guna pressure tu dalam Nernst equation. So, jangan kata tak diterangkan, dah diterangkan, kena buat lah. Kalau tak buat, kena buat semula. Okay, boleh ni kelas? Boleh. Okay, so any question sebelum saya tamatkan ni? Lepas ni kelas apa lepas kelas kimia? Tak ada kelas? Science Com. Wah, Science Com. Google Meet juga ke? Tak tahu lagi? Ya, Google Meet. Okay lah. So saya bagi you bertenang sekejap, nak refreshkan diri, segar nak minum ke, nak apa ke. And then jangan lupa lab report tu kena buat. Tutorial ni mana yang tertinggal kena tengok semula. Nanti saya attach yang recorded semalam untuk mereka yang tertinggal. Bagi saya masa sikit lah. Okay, so esok kita akan jumpa, kita ada jumpa kuliah, kita akan jumpa tutor juga. So tutorial kita akan sambung. Okay, sambung. Apa yang kita stop kat sini, kita akan sambung esok. Okay kelas, itu sahaja. Ada soalan? Tak ada Tak ada. Okay. Alright, so kalau tak ada, saya tamatkan dulu untuk memberi laluan persediaan untuk kelas Science Com. Okay kelas, thank you. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Dengar suara. Okay. Yeah. Bye. Aduh. Just leave the call.